ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ila sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u taibah sing nomor 4. Iku at-tarawihu nerangake salat tarawih. Ikana huna khilafun fa wa aidan mimma yang bagi adamu tabaddul ingkari bisani. Ikana lamun ana huna ing dalam kita apa khilafun perbedaan bahwa aidan bahwa mongko utawi hilaf aidan kalimane mimma saking barang yang bagi sayujo apa adamu tabaddul ingkari ora ana perbedaan bisa ni kelawan kana wa ya indana nahnu syafi'iyah wa ya indana wa ya hale utawi khilaf indana mungkin kita nahnu ya kita iku asyafi'iyah bangsa syafi'iyah bal wa fi madhabi ahli sunnati wal jamaati balik ing dalem madhabi ahli sunnah wal jamaah iku isruna 20 apane rakaatan rakaate wa ya hale utawi tarwih utawa khilaf wa ya hale utawi tarwih sunnatun sunat ainin bangsa ain muakkadatun kang den bukuake rijali maring wong lanang wan nisa'i lan wong wedok indal hanafiyati munggu imam hanafi wa syafi'iyati lan imam syafi'i wal hanafilati lan imam hambali wal maliki wal malikiyati lan imam maliki. Ini adalah membahas masalah sholat tarawih. Memang banyak terjadi perbedaan pendapat. Cuma kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Imam Syafi'i, sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya sunnatu ainin muakkadatun lirijali wan nisa indal hanafiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wal malikiyah. Jadi sunnat tarawih itu adalah sunnat yang jelas, sunnah muakkad bagi orang laki-laki, perempuan, pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Berarti ulama mazhab 4 ini sepakat melakukan sholat tarawih berjumlah 20 rakaat. 20 rakaat. Ini termasuk ijma' ulama 4. Watu sanulan bin sunatake fiha ing dalem tarawih apa al jamaatu jamaah ainan kalih ain inda syafi'iyati ing dalem mungguhe mazhab syafi'i wal hanabilati lan mazhab hambali al malikiyatu tai pengikut mazhab maliki qalu ngucap sapa al jamaatu qalu ngucap sapa al malikiyah al jamaata ing jamaah fiya ing dalem tarawih iku mandhubatun anjuran sunnah wal hanafiyatu tai
Madzhab Hanafi iku qalu dawuh sapa al jamaah iya ing dalem tarawih iku sunnatu kifayatin sunnah kifayah li ahli hayyin maring wong kang utawa penduduk kang urip kalau koma mongko ta lamun to nglakoni sapa badhum sebagiane ahlul qaryah sakoto mongko gugur apa atola tatanan alil bagina sakoto mongko gugur sapa atola tuntunan alil bagina saking sekene. Jadi ini adalah apa itu sunatnya melakukan sembahyang tarawih. Tarawih menurut Imam Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah berjamaah. Jadi kalau kalian dengan melakukan sembahyang tarawih berjamaah itu hukumnya sunnah. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, menurut Imam Maliki. Ini adalah sunnah. Sedangkan menurut Imam Hanafi ini adalah dihukumi sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah itu bagaimana andai kata orang bersih PPI ini ada yang melakukan sholat tarawih sebagian, maka yang lainnya sudah gugur kesunatannya. Ini menurut mazhab Hanafi. Tetapi mereka semuanya sepakat bahwa hitungan rakaat sholat tarawih adalah tetap 20 rakaat. Ya. Waqat asbata lan teman-teman tetep atau dadi ketetepan sunniyataha ing kesunatane salat tarawih sapa al-a'immatu pira-pira imam. Bibi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena penggaweane utawa pendamelane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat rawa mongko teman-teman nyeritakno sapa as-Syekhoni Imam Syekhon. Imam Syekhon iku Imam Bukhari wa Muslim. Ana ustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukhara jabal sapa Kanjeng Nabi bi jauhil laili ing dalem tengah wengi. Layalia ing pira-pira wengi min Ramadhana bayane saking bulan Ramadan. Wa ya salasun wa ya hale utawi layal iku salasun telu mutafarriqatun kang beda-beda. Siji Lailatul Salisi nomor siji malam 23 wal khamisi lan malam selawe wasabi wal isrina lan malam 27 wasalalan salat sapa Kanjeng Nabi bil masjid dalam masjid wasalalan sembayang sapa anas menungso bisolati kelawan salat nas via ing dalam masjid wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi ana iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bi kelawan nas sama narakatin ing 8 rakaat ai bi arba'i taslimatin kelawan 4 salaman kama kaya dene keterangan saya di bakal teko wa yukamiluna lan nyempurnake sapa nas baqiyaha ing kekurangane di buyutin ing dalam omahe nas hatta tatimma sehingga sempurna apa hitungan isrina ing 20 apane rakaatan rakaate 5 maring barang yakti bakal teko apa mak. Ini saya terangkan dulu. Sudah menjadi ketetapan para imam 4 mazhab bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Syekhon Bukhari wa Muslim. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah keluar di waktu malam. Jauhil laili tengah malam. Layaliya min Ramadan. Jadi malam-malam di bulan Ramadan. Rame-rame. Kon rame-rame katake gedang goreng. Katake gedang goreng.
gedang goreng ku akeh. Burung digoreng iki jero masak. Di Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah pada waktu malam di bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan wahya salasun mutafarriqatun, 3 malam tapi berbeda-beda. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Sing nomor 1 Lailatul Salis malam ke-23. Sing nomor 2 wal khamis malam ke-25. Sing nomor 3 wasabi'i wal isrina malam 17. Jika Nabi waktu Ramadan pernah keluar rumah itu 3 malam. Tapi 3 malam itu 3 malam berbeda-beda, tidak berturutan. Di nomor 1 malam 23, malam 24 Kanjeng Nabi boten betul. Akhirnya malam selawe. Kanjeng Nabi malam selawe keluar dari rumah menuju masjid. Mari ngono malam 26 Rasulullah tidak keluar rumah. Akhirnya malam 27 Rasulullah keluar rumah. Wa shalla fil masjid wa shalla nasu bi sholatihi. Iya. Akhirnya Kanjeng Nabi itu sholat di masjid. Wong-wong itu ya melok sembahyang di masjid. Maka yusolli bihim sama narokaatin. Tapi waktu itu Kanjeng Nabi sembahyang 8 rakaat. Di pertama ini juga gagal paham. Rasulullah sembahyang 8 rakaat ai bi arba'i taslimatin, dengan 4 salaman. Dengan 4 salaman. Berarti setiap 2 rakaat salam ya. 2 rakaat salam. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutim. Nah, kemudian mereka para sahabat menyempurnakan sholat malam itu di rumah mereka masing-masing hatta tatimma isrina rakaatan, sehingga sempurna hitungannya 20 rakaat. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Wa kana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli wa min hadza yatabayyanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna lahum tarawih wal jama'ata fiha walakinnahu lam yusalli bil isrina rakatan kama jaro alaihi amalu min ahdi sahabah wa man ba'dahu ilal an. Nah, kira-kira jadi mereka itu terdengar krungu membocoro saiki nu kremyang-kremyang. Apa itu ono beremong-beremong iki? Jadi diterangkan bahkan yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Kaya dene suarane tawon. Dadi suarane tawon kurma, gembyeng-gembyeng. Lah kono wa min hadza yatabayyanu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna lahum tarawih wal jamaah. Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa beliau menjalankan sholat tarawih berjamaah. Tetapi Rasulullah waktu itu belum melakukan 20 rakaat seperti yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis satu. Ini banyak hadis pendapat. Jadi jangan berpedoman dengan hadis satu. Jadi hadis satu yang pertama, Rasulullah itu melakukan sholat tarawih di masjid 8 rakaat, 2 salaman dengan 4 kali salaman, ya, 4 salaman, 2 setiap 2 rakaat, 1 salaman. Kemudian wa yukammiluna fi buyutihim hatta tatimma isrina raka'atan. Salaman, Rasulullah bersama sahabat melakukan sholat tarawih di masjid waktu itu 20 rakaat terus mulai Kanjeng Nabi niki wangsul dengan sahabatnya para manusia menyempurnakan hitungan sholatnya sampai 20 rakaat.
ising kabiyane disempurnakan di rumah ya. Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyata an tafruḍa alaihim kama surriha bi ba'dir riwayah. Walam yakhruj lan ora medal sapa Kanjeng Nabi ilaihim maring menungso khasyata an tafruḍa kuwatir yen to den wajibake alaihim ing atase nas kama surriha kaya dene kejelasan bihi ing dalam nas di ba'dir riwayat ing dalam sebagian riwayat. Akhirnya Kanjeng Nabi setelah 3 malam itu tidak keluar lagi. Kuatir nek Kanjeng Nabi itu metu maneh kuatir sembahyang iki diwajibkan terhadap seluruh manusia. Wong-wong itu wis rame. Kanjeng Nabi metu sembahyang apa itu? Sembahyang tarawih. Berarti kuatir iki wajib. Maka nek Kanjeng Nabi gak medal maneh. Cek suwe iki ya? Jam piro ya? Wis berapa? Beres. Ziyadatun tambahan al-fakir saking al-fakir. Waradalan kelakuan Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Anna ustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja medal sapa Kanjeng Nabi min jauhil laili ing dalam tengah wengi fi Ramadan ing dalam Ramadan. Iki hadis yang kedua. Ya. Di Ramadan saking dalam bulan Ramadan wa salat sapa Kanjeng Nabi bil masjid dalam masjid. Pasala mongko salat sapa anas menungso bisolati kelawan salate nas pas bahu mongko isu-isu yang tahaddasuna padha crita utawa padha ngomong sapa menungso bidalika ing dalem kaya mengkono-mengkono salat nang masjid wa kasura lan akeh sapa annasu menungso wa kasura lan dadi akeh sapa annasu menungso bilailati saniyati ing dalem malam kedua wa shalla mongko salat wa sallau lan padha salat sapa nas bisolati kelawan kaya salate Kanjeng Nabi. Pala makanatil lailatu salisah mongko tatkalane ana apa lailatu salisatu malam ketiga kasura tambah akeh sapa annas menungso hatta doko sehingga sesek apa al masjidu masjid ala ahli ing atase ahline masjid. Walam yakhruj mongko boten medal sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring nas hatta kharaja sehingga medal sapa Kanjeng Nabi li sholatil fajri maring salat fajar. Falamma shalla mongko tatkalane salat sapa Kanjeng Nabi al fajr ing salat fajar akbala madhep sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase sahabat. Faqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring sahabat inna ustune salat iku la yukhaf ala sya'nikum inna ustune kelakuan iku lam yukhaf ora den entengake ala saknikum ing atase keadaan ira kabeh alailata ing dalem iki bengi walakin khositu lan tetapine kuwatir sapa ingsun antafrudo yen to den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa salatul laili sembayang bengi patak jizu mongko lemah utawa apes sapa sira kabeh anha saking salat summa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi diundut, Kanjeng Nabi wafat. Nah, iki ngene hadis ini menurut diriwayatkan dari Aisyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah keluar waktu malam di bulan Ramadan. Mari ngono Kanjeng Nabi salat di masjid bareng karo manusa wake para sahabat. Ada isu-isu sahabat Kanjeng Nabi iku padha ngomong cerita nang masyarakat. Nek bengi iku ana sembahyang, ngene Mas masjid. Akhirnya malam kedua Bakasrun nas
Di malam kedua akhirnya sahabat ini berkumpul tambah akeh. Lek wingi iku kok mabengi iku wong 20. Malam kedua iki tambah wong 40, wong tambah akeh. Padha melok salat bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada malam ketiga di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi tidak keluar rumah. Sementara di masjid penuh sesak, awake sampai gak kamar pemilik masjid sembahyang, sampai kamar gak kamar. Nah Kanjeng Nabi keluar rumah itu waktu sholat fajar. Waktu sholat fajar. Di malam subuh Kanjeng Nabi sembahyang fajar, mari ngono sahabat sholat fajar, Kanjeng Nabi menghadap para sahabat. Innahu la yukhaf ala sya'nikum al-lailata walakin khashitu antahrudu alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Jadi Kanjeng Nabi aku kurang khawatir keadaan sira kabeh waktu bengi. Cuma napa? Aku sing tak kuwatir iku sembahyang iku kuwatir diarani sembahyang wajib. Diarani sembahyang wajib. Akhirnya apa? Lek wis diarani sembahyang iku sembahyang wajib, akhirnya terjadi lemah sembahyang kabeh. Teko salate akeh. Iki kuwatir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan. Wong saiki sembahyang tarawih iki nyapan kawitan akeh, guri-guri ku sampe tambah maju. Sampai tambah maju. Ini sing dikuatiri Kanjeng Nabi ini terjadi di zaman sekarang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kabudut wal amru ta'i perkara ala dalika itasin kono salat bi khilafati Abi Bakrin ing dalem khalifah Abu Bakar wa sidri khilafati Umar dan tengah-tengah khalifah Umar radhiyallahu anhuma. Summa jamaah mongko nuli ngumpulake sapa Umar ar-rijala ing wong lanang ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab wan nisa ala wedok ala Sulaiman bin Abi Hasamata ing atase Sulaiman bin Abi Hasamah walidhalika lan krana mengkono kelakuan kala dawuh sapa Utsman bi khilafati ing dalem pemerintahane sahabat Utsman nawara muga-muga madangi sapa Allah Gusti Allah kubra Umar ing kuburane sahabat Umar kama nawara kama kaya dene madangi sapa Umar masajidana ing masjid kita wa muqtada lan adal hadis lan kesimpulane iki hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat. Kanjeng Nabi cuma keluar 2 malam. Jadi perkara ini terjadi di masa pemerintahan Khalifah Khalifah Abu Bakar dan pertengahan Khalifah Umar bin Khattab. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab ini mengumpulkan orang laki-laki Ubay bin Ka'ab dan wedok mari ngono Sulaiman bin Abi Hasamah. Terus terjadi lagi pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan atau menyatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi atau memberikan cahaya kuburnya Umar bin Khattab seperti halnya Umar bin Khattab menerangi masjid-masjid kami semuanya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kalau hadis ini kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad hanya keluar 2 malam di bulan Ramadan.
Jam pira iki? Wal masyhuru anna qarajala salasalayan wa ya lailatu salasin wa isrina wa khamsin wa isrina wa sabbin wa isrina wa lam yakun lahum lailatu tis'i wa isrina. Pendapat yang masyhur sungguhnya Nabi Muhammad ini sejarahnya sembahyang tarawih, sejarahnya sembahyang tarawih. Cek ngerti, sampean cek ngerti, kok ujug-ujug untuk tarawih itu asbabul wurud itu apa? Ya. Kanjeng Nabi keluar hanya 3 malam, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29 Rasulullah tidak keluar dari rumah menuju masjid. Wa inna malam yakhruj sallallahu alaihi wasallam alal wila'i rifqan bihim wa kana yusalli bihim sama rakatin lakin kana yakammilu wa isrina bi baitihi. Cukup. Sudah. Nah, mari. Di Kanjeng Nabi tidak keluar secara terus-menerus dan Kanjeng Nabi sholat waktu itu 8 rakaat disempurnakan sampai itu kan 20 rakaat di rumahnya seperti yang dilakukan dan dilakukan oleh para sahabat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil sembahyang